in this cold, empty room, with nowhere to turn to. It's so hard. Friday, the 5th of May. As from next month, Focus will be broadcast on a Friday evening at 8:30. We'll still interview our guests. The Focus team will still tell the stories of people countrywide. Keith Seister in the Northern Cape, Hazel Friedman in the Western Cape, Jolene Reed, Vanya van der Juffer and Nadiva Schreibman in Gauteng. That's Focus, May the 5th, Friday evenings at 8:30 on SABC2. If you are not busy in the month of May, please do join us. Oh, it's coming. Any second now. We have monsters in May. She doesn't cry. There's tons of mischief in May. And of course, we have mayhem in May. Oh, mama! You may kiss the bride. At last. Make the most of May. Saturdays at 4 on 2. Personal stories about overcoming pure evil. Surviving a serial killer. Saturday at 9:30. This Wednesday, it's not just your favorite soapy characters who are sneaky. There's also a snake in the grass in our new reality show at 7 with Giyani at 9:30. In die nuus vanaand, die nasionale vergadering beboet Mosebenzi Zwane met 5 dae se salaris vir geskenke wat hy van die Guptas ontvang het. Woedende inwoners van Bethal in Mpumalanga bring die dorp tot stilstand oor gebrekkige dienslewering. En dit was 'n dag van bederf vir hierdie werkesels. Goeienaand en welkom ook aan ons SABC2 kykers. Die nasionale vergadering het Mosebenzi Zwane met 5 dae se salaris beboet. Hy is ook vir 5 dae geskort. Dit volg nadat die voormalige minister van minerale hulpbronne en energie daaraan skuldig bevind is dat hy die etiese kode en verklaring van ledebelang verbreek het. Zwane het items van die omstrede Gupta-familie ontvang en aanvaar. LPs verdien tussen 1,1 en 2,4 miljoen rand per jaar. Zwane was nie teenwoordig toe die uitspraak gelewer is nie. The member be fined the amount of 5 days' salary for receiving benefits and hospitality that was not disclosed for the period 2015-16. That the member enter an apology in the House for the press statement that he issued that had to be contradicted by Cabinet, and for appointing special advisors who were business associates of the Guptas. That the member be suspended from parliamentary debates for 1 parliamentary term for their involvement in the sale of Optimum coal mine to Tegeta. Intussen het die nasionale vergadering 'n dringende debat gevoer oor Suid-Afrika se gryslysstatus. Die DA het die debat aangevra en voer aan dat dit nie 'n verrassing is dat die land op die gryslys geplaas is nie. Die finansiële aksietaakmag het Suid-Afrika in Februarie op die lys geplaas vir sy onvermoë om geldwasery en befondsing van terrorisme te monitor en te hanteer. Die DA sê dit is 'n weerspieëling van die land se kwynende status in die wêreld. No matter how many laws are enacted, we will not exit the grey list when there is no political will to uphold the rule of law.
Over 1 billion rand per month is stolen from Eskom, yet the minister agreed to hide irregular and fruitless and wasteful expenditure from auditors in the hope of obtaining a better audit outcome. That doesn't make any sense unless it is designed to cover up the involvement of senior ANC politicians in the theft at Eskom. If we don't deal with the crime and corruption more effectively, then we will struggle to solve our economic challenges. The importance of dealing with the reasons for grey listing is the most important point I want to make today. And it is from this starting point that we have been proceeding in responding to grey listing. 'n tweede getuie wat in die huis in Vosloorus was toe die Bafana doelwagter Senzo Meyiwa doodgeskiet is, het in die hof getuig. Ntokozisi Twala het getuig hoe 'n man met 'n vuurwapen vanuit die kombuis verskyn het en geld en selfone van hulle geëis het. Die saak teen die 5 beskuldigdes in die Meyiwa moord van Oktober 2014 is in die Hooggeregshof in Pretoria hervat. In 'n ongekende wending was van die beskuldigdes se voormalige regsverteenwoordiger, Malesela Tefu, ook teenwoordig. Die regspraktykraad het beswaar aangeteken en Tefu van minagting van die hof beskuldig omdat hy van die rol van advokate geskraap is. Tefu het die hofverrigtinge onderbreek en geëis dat hy en die ander regsverteenwoordigers die regter sien. Die span prokureurs en regter Tsifiwa Maumela het daarna in die hofgange vergader en die spanning is ontlont. Meyiwa se nabye vriend, Ntokozisi Twala, het daarna in die getuiebank ingeskuif. Twala en Meyiwa is sedert hul kinderdae vriende. Twala het getuig dat hy ongemaklik was in Meyiwa en sy meisie, Kelly Khumalo se geselskap, omdat Meyiwa getroud was. I didn't sit well with me, my lord, that I was in Senzo, that I was in the company of Senzo, Kelly, and Zandi, knowing very well that Mandisa was my friend. To someone else, that would look bad. Senzo could also see it, hence I'm saying that we then managed to speak about it, or we spoke about it, and then he said to me that he realizes the situation that he put me in, but he was just making a request for me to go and see his child. Twala het daarna in diepte oor die moordnag getuig. At first I told myself that it's someone they know, but I saw in the manner in which it happened, or it was happening, because the person was even carrying a firearm. The person had dreadlocks in his head. My father's power. Had a head. He was shot. Something that the witness also everyone saw, which I could interpret that he was not dark and that he was not light. Then there was a scuffle because Senzo is the one that then went or proceeded towards this guy that had a firearm, and then they were pushing each other towards the kitchen. Twala se getuienis sal môre hervat word. Regsverteenwoordigers van die 5 vlugtelinge wat verlede week buite die Verenigde Nasies se kantore in Pretoria in hegtenis geneem is, vra dat die aanklagte op humanitêre gronde teruggetrek word. 'n Bewys van 'n Hooggeregshof aansoek is egter nodig om die aansoek toe te staan. Die aanklaer het aangedui dat slegs die Hooggeregshof kan besluit of 'n persoon 'n vlugteling is of nie. Die 5 het na die onlangse uitsetting kortliks in die Hatfield Landdroshof verskyn, waar hulle van die oortreding van die immigrasiewet aangekla is. Die 5 vlugtelinge is nou 'n week agter tralies. Hulle regsverteenwoordiger sê hulle moet op humanitêre gronde vrygelaat word. Hulle het ook in die hof verklaar dat voortgesette aanhoudings slegs hul menswaardigheid en sekuriteit sal skend. Is going to take this whole week for the advocate to prepare the papers, to obtain the signatures of the 5 accused, and then to serve the papers on the state attorney, so that there's proof that in fact the processes are being followed. Maar vir diegene wat op 'n plaas in Bronkhorstspruit buite Pretoria verplaas is, bly daar uitdagings. The food is a very serious cause for concern. The space is a cause for concern. There's not enough place for everyone to actually live properly. So they're all sleeping virtually on top of each other. That alone is causing trauma and stress. And they are already traumatized by their experiences in the countries from which they have
fled, and the eviction last Friday was very traumatic, even, I'd say especially for the children. Die groep kam sedert 2019 buite die kantore van die Verenigde Nasies se Hoë Kommissie vir Vlugtelinge nadat hulle geëis het dat hulle asiel in ander lande gegee word weens die aanvalle wat hulle verduur het in die stede en townships waar hulle gebly het. Hulle het geweier om na die Lindela repatriasiesentrum verskuif te word en gesê dit is hel. Die beskuldigde sal volgende Dinsdag weer in die hof verskyn. Uganda se regering het 'n hersiene weergawe van een van die wêreld se strengste anti-LGBTQ wetsontwerpe goedgekeur. Dit volg nadat president Yoweri Museveni gevra het dat sekere bepalinge in die oorspronklike wetgewing afgeskaal word. Ondanks 'n paar veranderinge behou die nuwe wetsontwerp die meeste van die strengste maatreëls van die wetgewing wat in Maart aanvaar is. Dit sluit in die doodstraf vir sekere homoseksuele dade en 'n vonnis van 20 jaar vir die bevordering van homoseksualiteit wat volgens aktiviste enige voorspraak vir LGBTQ-regte kan kriminaliseer. Die wetgewing word nou weer na Museveni gestuur wat dit kan onderteken, veto of aan die parlement terugstuur. Die polisie in Oklahoma in die VSA het in 'n afgeleë plaashuis op die liggame van 7 mense afgekom. Die polisie was op soek na 2 tienermeisies, die 14-jarige Ivy Webster en die 16-jarige Brittany Brewer, toe hulle op die Griettoneel afgekom het. Een van die oorledenes was die 39-jarige Jessie McFadden, wat op die polisie se lys van seksoortreders was. Die ander oorledenes was glo familielede van McFadden. Sy verhoor in verband met seksuele boodskappe wat hy aan 'n tienermeisie gestuur het, sou van dese week begin het. 'n Invloedryke Palestynse aktivis is in 'n Israeliese tronk dood nadat hy vir 87 dae op 'n eetstaking was. Kader Adnan, wat in sy 40's was, het mediese sorg geweier terwyl hy in aanhouding was. Hy was verbonde aan 'n Palestynse militante groep. Hy is die afgelope 2 dekades verskeie kere in Israel aangehou, waar tydens hy verskeie kere op 'n eetstaking gegaan het. 'n Ewige stofstorm oor die hoofweg in die Midweste van die VSA het talle voertuigbotsings en sterftes tot gevolg gehad. Die polisie in Illinois sê tot 60 passasiersvoertuie en verskeie vragmotors was in botsings op die hoofweg betrokke. Meer as 30 mense is per ambulans na plaaslike hospitale gebring. Amptenare sê swak sigbaarheid was die hoofrede vir die kettingbotsings. Die owerhede in Bali, Indonesië, het toegeslaan op 'n huis waar 21 groen seeskilpaaie in 'n swembad aangehou is. Die polisie het gereageer op 'n wenk dat 'n 46-jarige man van die bedreigde diere aanhou en hulle vleis op die swartmark verkoop. Daar word tans na die seeskilpaaie omgesien by 'n bewaringsentrum waarna hulle vrygelaat sal word. Groen seeskilpaaie se getalle die afgelope paar jaar skerp gedaal weens onder meer stropery, verlies van broeiplek en besoedeling. Hulle sterf dikwels na hulle plastiekrommel in die oseaan insluk. En 'n skoolhoof van Summersville in West Virginia het hom boeglam geskrik toe hy 'n vullisdrom by die Zila Elementary School op die dorp oopmaak en 'n swart beer uitgespring het. Kringtelevisie beeldmateriaal wys hoe James March dadelik die haasepad kies. Die beer, wat op die oog af net so groot soos March geskrik het, het ook op die vlug geslaan, gelukkig in die teenoorgestelde rigting. Bly ingeskakel net hierna, die woedende inwoners van Bethal in Mpumalanga sluit die dorpie tydens diensleweringsbetogings. All the serums out there, this one has over 10,000 5-star reviews. En dit is die nommer 1 ouderdomswerende serum, Revitalift Hyaluronic Acid Serum. Ons hoogste konsentrasie hyaluronsuur, 60% van fyn plooie merkbaar verminder in 6 weke. Revitalift Hyaluronic Acid Serum, deur L'Oréal Paris. We're worth it.
Klein of groot onderneming, maak op versekerstaat om dit met pasgemaakte opsies te dek. So kontak hulle nou, want nou is te laat. What's up with your neck? Amy, Pilates? Whether you hurt your neck working up a sweat or elsewhere, Transact medicated patches will sort it out for up to 12 hours. Transact for however you hurt your neck, now available in the main aisle. At Wimpy, we're all about our great tasting burgers, chips, and shakes. And we're all about... Hi, welcome. And 2 extra hands if you need that too. So come on in and enjoy your Wimpy burger, chips, and shake for only $69.90. Because at Wimpy, you're always welcome. Headache. Some headaches can be caused by inflamed muscles in the neck or shoulders. Nurofen targets pain by reducing inflammation at the source for targeted relief. Nurofen Net. Period pain. Nurofen Net. Sore muscles. Nurofen Net. This winter, Nurofen relieves pain and fever associated with common colds and flu. You do winter, we'll do colds and flu. By Checkers wil ons hê jy moet meer spaar. Daarom bring ons jou meer as 25 miljoen rand in daaglikse besparings op 'n wye reeks produkte. Soos 850 gram Parmalat cheddar of Gouda kaas vir R109,99. Clover Crush vrugtesapmengsel, koop enige 2 vir R64 en spaar 20% op enige 2 Lindt sjokoladeprodukte. Want met Checkers kan jy elke dag ekstra lewe en spaar. Sundays on SABC2. Hey, can we do this? Let's do it. Yeah. What are you in here, people? Are you with me? Oh, yeah. Come on, let's do it. Ty and his team are back, demolishing and rebuilding. Make sure you guys get in a decent house. All right. All the things you told your kids to say, excuse me, thank you, help somebody out. Not only are they rebuilding homes, they are making a change and rebuilding lives. Join Ty and his team on site for Extreme Makeover Home Edition, Sundays at 5, only on 2. Ons gaan voort. Woedende inwoners van Bethal in Mpumalanga het toegang tot die dorp versper oor 'n gebrek aan dienslewering. Munisipale dienste, winkels en skole is gesluit en toegangsroetes na Standerton, Ermelo, Secunda en Middelburg is ook versper. Watervoorsiening, elektrisiteitsdienste en die instandhouding van paaie is onder inwoners se eise. You can go ask each and every one of them. They are surviving with generations. Sometimes I will call you because only lost the generator. Die dorp was verlate, winkels en skole is gesluit. 'n Verskeidenheid voorwerpe is gebruik om paaie af te sper. Ons is al 'n week sonder water. Mense kry swaar. Daar is kinders wat moet skool toe gaan. Daar is baie korrupsie in die munisipaliteit. Die Gertsibandi distriksmunisipaliteit het beloof om die sukkelende Govan-Bekkie plaaslike munisipaliteit by te staan. We will have to come into the space and assist the municipality as a district so that we can draw in the attention of COGTA, of national, to see what is it that we can do to attend to the water problem, to attend to the electricity problem and other problems that they may be experiencing. 3 mense is in hegtenis geneem vir openbare geweld. Die polisie bly op hoë gereedheidsgrondslag. Motoriste met petrolvoertuie sal van middernag af meer betaal vir brandstof, terwyl daar ietwat verligting is vir eienaars van dieselvoertuie. Beide 93 en 95 loodvrye petrol styg met 37 sent per liter. Diesel daal met 74 sent per liter en parafin met 33 sent per liter. Die hoofredes vir die brandstofaanpassings is die prys van Brent-olie, internasionale petroleumprodukpryse en die rand-Amerikaanse dollar wisselkoers. Volgens die Sentrale Energiefonds het die gemiddelde Brent-olieprys vanaf 79 Amerikaanse dollar en 24 sent na meer as 80 Amerikaanse dollar gestyg. In dieselfde tyd het die rand ietwat verstewig teen die Amerikaanse dollar van R18.30 na R18.12. En nou vir 'n blitsoorsig oor die markaanwysers.
Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag teen die vernaamste geldeenhede verswak. Die JSE se indeks van alle aandele het deur die bank in die rooi gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoër en die prys van Brent ruolie het gedaal. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie gedaal. Witmielies kos R3.481 per ton, dit is R20 minder. Koring kos R6.430 wat R29 per ton minder is. Die prys van sonneblom is R8.348 of R83 minder. En soja kos R7.500 per ton, dis R31 minder. Ons het 'n propvol sportsegment, bly gerus in. Metro FM Music Awards are back to honor and celebrate the best of South African talent. The biggest night on the South African music calendar that is not to be missed takes place on the 6th of May 2023 at Mbombela Stadium, Mpumalanga. Tickets are available at CompuTicket from R150. Black is back. #MMA23. We're just minutes away from something incredible. He's the last hurdle in Oscar's multi-bet. With Win Boost, another great feature from Betway, every leg he adds could boost his win by up to 300%. There it is. It's a shoe. It's a goal! What a win boost, all thanks to Betway. To stand out, all you need is a scoop of Vanish powder, leaving your whites looking newer for longer, even after 50 washes. Vanish removes the toughest stains while hygienically cleaning and removing bad odors. Clothes live longer with Vanish. Stuck going through the morning motions? Stuck going through the morning motions? Stuck going through the morning motions? Don't live life on repeat. Cappy Nutri-Defenses is filled with vitamin E and zinc to help improve your defense system while filling you with vitality for the day ahead. So grab a Nutri-Defenses or 100% fruit juice blend for some get up and go with Cappy. Cappy, filled with life. On SABC2, we'll be profiling the world's most notorious killers and those who know all about surviving a serial killer. A killer walked into this Chi Omega sorority house at Florida State University and strangled two young co-eds to death. Police were baffled, calling it the work of a deranged murderer. This is a man who killed in the most violent, the most terrifying way. He looked like a college student, nicely dressed, handsome. He leaned in really close to my face. I thought he was going to kiss me. Instead, he said, "Do you know what? I'm going to kill you." Surviving a serial killer, Saturday 9:30 on 2. Die Kameraadsvereniging het aangekondig dat die ultramarathon vanjaar net meer as 2 kilometer korter sal wees. Die amptelike afstand wat deelnemers sal moet aflê is 87,7 kilometer. Vanjaar se uitmergelende afwedloop begin op 11 Junie in Pietermaritzburg en eindig by die Kingsmead Cricketstadion in Durban. Die vereniging sê in 'n verklaring die meeste atlete wat in die verlede rekordtye aangeteken het, het 'n afstand van meer as 89 km afgelê. Die afstand het in die verlede meestal verskil weens padwerk en of die verskillende roetes wat gevolg is vanuit Pietermaritzburg. Die Suid-Afrikaanse span by die 2023 onder 18 en onder 20 Afrika Atletiek Kampioenskap in Dola in Zambië het reeds 16 medaljes ingehoes, 9 goud, 2 silwer en 5 brons. In Mauritius verlede jaar het die span 35 medaljes gewen en was hy tweede naas Kenia. Die Keniane het slegs 1 goue medalje meer as die Suid-Afrikaanse span gehad, maar minder medaljes. Span SA wil in Dola met die meeste medaljes wegstap. Die kampioenskappe eindig môre.
Dis vandag presies 'n maand voor die netbal wêreldbeker toernooi afskop en die Tshwane Metro in samewerking met die departement van sport staan bankvas agter die Proteas. Die Metro en Tshwane Netbal het 'n veldtog van stapel gestuur om steun vir netbal Vrydae in te win. Een van die hoofbesprekingspunte was wat gedoen kan word om vrouesport in die land uit te brei. Rolspelers was dit eens dat groter befondsing nodig is om onder meer sportfasiliteite op te gradeer. Die Tshwane Metro sê Tshwane wil weer as die tuiste van die kampioene bekend staan. I would also like to urge our residents to support the staff of the city of Tshwane and all the stakeholders involved to support the Netball Fridays. Let us wear our regalia, let us support our girls. I mean, we are hosting a very big event. Those who can fly to Cape Town, go and support our girls. Die Suid-Afrikaanse netbalspan sal deelneem aan die trofee-toer, wat sal behels dat die trofee na verskeie plekke, waaronder na die kantore van Netbal Suid-Afrika, geneem sal word. Going to Netball South Africa offices because it is a legendary occurrence. There must be photos there because this is a lasting legacy. Then we're privileged enough to take the trophy to the union buildings where President Ramaphosa's diary has been cleared for a while there to receive the trophy together with the Minister of Sport. Die trofee sal uiteindelik aan president Cyril Ramaphosa by die Uniegebou oorhandig word voor die begin van die wêreldbeker toernooi. FIFA waarsku dat van Europa se voorste sokkerlande nie die uitsaairegte vir die vroue wêreldbeker eindtoernooi sal bekom as hulle nie meer vir uitsaairegte wil betaal nie. Volgens FIFA was die aanbiedinge 'n klap in die gesig vir vroue sportlui wêreldwyd. Die FIFA-president Gianni Infantino sê dit is sy plig om die regte teen markwaarde te verkoop. Die groot 5 na wie Infantino verwys is Brittanje, Spanje, Italië, Duitsland en Frankryk. Hy het tydens 'n vergadering van die Wêreldhandelsorganisasie in Genève gesê dit sal teleurstellend wees as die Europese nasies nie die wedstryde kan uitsaai nie. Vanjaar se FIFA Wêreldbeker vir vroue skop af op 20 Julie en word gesamentlik aangebied deur Australië en Nieu-Seeland. We did the first step at FIFA by increasing significantly the prize money, and our objective is to reach the equal pay situation in the next World Cup. But broadcasters, especially public broadcasters funded by taxpayers' money, should put their action behind their words because they rightfully criticize football organizations. Infantino sê uitsaaiers het 100 keer meer vir die regte van die mans wêreldbeker sokkertoernooi aangebied as vir vroue. Now for the Women's World Cup, they make us offers of 10 to 100 times less than for the Men's World Cup. 100 times less. Now, when you look at the viewing figures of the Women's World Cup, you compare it with the Men's World Cup, it is not 100 times less. It is maybe, the Women's World Cup is maybe 50 to 60% of the Men's World Cup. In Germany, the most watched football game last year was the Women's Euro final, not the Men's World Cup matches of Germany. Volgens 'n FIFA-audit is sowat 1,12 miljard kykers vir die 2019 vroue wêreldbeker sokkertoernooi in Frankryk op alle platforms ingeskakel. En in 'n klein dorpie in sentraal Mexico bly die donkie 'n wonderlike ding. Vir die afgelope sowat 6 dekades word donkies, wat die mees mishandelde diere op aarde is, jaarliks op Werkersdag vir hulle werk vereer. In Otumba in Mexico kry elke hond, nee, elke donkie sy dag. Die dorp herdenk jaarliks die dier op Werkersdag, tydens 'n donkiefees. Wêreldwyd staan Werkersdag as May Day bekend, maar in die dorp word dit ook Donkey Day genoem. Tydens die fees word die donkies in kostuums aangetrek en verby die skare inwoners geparadeer. Een donkie het behoorlik gepronk in sy kostuum as die strokiesprent karakter Iron Man. Volgens Jamina Kulamba, 'n feesganger, word donkies al hoe minder vir werk ingespan omdat hulle met masjinerie vervang word. Sy sê donkies moet gekoester, beskerm en bedank word vir hul eeue en eeuelange diens aan die mensdom.
Jaarliks is daar ook 'n polo-wedstryd met donkies, ruiters, besems en strandballe. En moet tog nie vergeet van die kroningsgeleentheid van mejuffrou Donkie nie. En mevrou Donkie kan ook sing. Die Afrikaanse redaksie groet tot môre aand, totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, 'n 60% kans van reën kan verwag word in Limpopo, Mpumalanga asook in die oostelike dele van Gauteng en die noordelike dele van die Vrystaat. Andersins enkele buie en donderbuie kan verwag in die noordelike dele van die land wat strek oor die Vrystaat tot in die westelike dele van die Ooskaap. Stormsterkwind kan ook verwag word in die westelike dele asook in die Kaapstad. Wat môre aanbetref, enkele buie en donderbuie in die noordelike dele van die land asook in die Ooskus. Lig tot matige wind kan verwag in die binneland asook aan die kus. Die minimum maximum temperature reënerige dag kan verwag word in Gauteng, warm, Pretoria bereik 'n max van 29, Johannesburg en Bronkhorstspruit bereik 'n max van 27, Limpopo 'n reënerige dag in hierdie provinsie, andersins warm, Bella 30, asook Mokopane, Messina bereik 'n max van 33, Mpumalanga 'n warme dag in hierdie provinsie, die kook styg tot 32 in Skukuza, Sekunda 26, asook Standerton, andersins kan reën verwag word. Dan beweeg ons kus langs, enkele buie kan verwag word in KwaZulu-Natal, Durban, Richards Bay bereik 'n maximum van 24, Kokstad 10, 18, Port Shepstone bereik 'n maximum van 23. In die Ooskaap 'n bewolkte dag kus langs, andersins koel tot warm, Komani bereik 'n maximum van 20 met 'n minimum van 7, Graafrenet 3, 24. In die Weskaap gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie wat verwag kan word in Riversdal. Dit is Kaapstad bereik 'n maximum van 23, Beaufortwes 25. In die Noord-Kaap warm in die grootste gedeelte van hierdie provinsie. Appington en Kuruman bereik 'n maximum van 30, Sutherland se minimum is -2 met 'n maximum van 22. Dan beweeg ons oor na die binneland in die Vrystaat. 'n reënerige dag in die oostelike dele van die Vrystaat. Warm, Bloemfontein bereik 'n maximum van 27, Gariep dan 24. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag in Noordwes, Rustenburg bereik 'n maximum van 29, Ottosdal 28, asook Wolmaranstad andersins kan reën verwag word. Dit is al van ons hier by die Weersentrum. Geniet die aand. This Wednesday, it's not just your favorite soapy characters who are sneaky. There's also a snake in the grass in our new reality show at 7 with Giyani at 9:30. Personal stories about overcoming pure evil. Surviving a serial killer. Saturday at 9:30.